سلامتنا كاساتلايت تلفزيون إرسات بتحكم كبرات خطاتلتنا نلومي 14 الطريق لتشن زدلنا لكم زينات سيبوك غربيو سناي مكتتال بقدام نتارس زينا أب تقراي زنابرو إيرتراوان سقعتهم يقلطو مراحتي قبيلة عفار دقف إسرائيل يطالبو بورد مرجع إثيوبيا أب كلل تقراي مرجع ككايد مخانو قاليصو تونيزيا نفلتي غازطينيا كم فتحت حبيرو فنزويلا أمريكان أسرات مفتاحة أفلتا كبرات خطتلتنا نابزر زيناتات كنسقاقروكم لنا دقيمنا نمكتالكم بخبرنا عدم أب تقراي زنابرو زلو إيرتراوان بسنكي عفنان مجويتن سرعة تقدف سقعتهم نيرسات قليتهم أب تقراي بأشحاز زغطصوري إيرتراوان أب استفلالوي كتماتات كم زنابرو زفلات كوينو بسنكي أب كربع سامنتات بمحاورات سرعة تقدف ستجوية منسي يوهانس أبرهاس يعيبو بركز زبالو إيرتراوان وحسنا يبلنان نعناون صباح كم سكاقات منا يخلي بمبال سقعتهم عم مقلات يركبو أتوم نيرسات قالوم زهابو إيرتراوان أبشرة عدوى مقالة تنبين عدقراتن زركبو إيرتراوان وحابتر إيتو جيزيو محدار تقراي أدلاي زبالة حلوان كتتلن كقبارلهم عاد تحساسيبهم أتومنا أبال برجيد محمد زغينا من إسي يوهانس أبرها كتقوي إيد نيروم تستبهلو دما تمالي علات 10 سلسة الطريق تشنيسان شدشان عاكا تمام مقالة زركبيت فرديك قداماي ويانا قريبا من بارم تبتعباتي قنصبو أما لا إثيوبيا إيرتران جبوتن زنابرو مرحتي قبيلة سوني عفار أب قرن أفريقيا تتاو سقعتات النعبي أبز خدلو زلو أوان كاب إسرائيل دقا في حطو كم زلو مربب حبريتا ينت نيوس بعصر سلسة الطريق تشعين سران شدشان أبزر قحو تبتابا كافيلو أب إيرترا زركبو عفار بولك أملاخي سرعات إيرترا كم قتلت قدود معسرتي من مزبال مزمات حابتي كمون اقادا مكفاف عصاز امسلو صقامات كم زقاطمم يقلصو بزحات ابالات التمحبرسب اما لاتو زوبان اوسن قيح بحرن زقاساسو مرببات حوتي حويسو مس ايران استاساسرو تواساتي زفطرو زلو صلواون يشغلهم كم زلو يحبرو كاب 28 كساب 30 تحساس 2025 اب اثيوبيا ابستخايدو على قبيلات عفار ايرتراوያን عفار وكلت اثيوبيان جبوتن مراحت منسيات دق انستيون فلوطات مراحت هايمانوت غازطኛታት ተጣባቅቲ ሰብአዊ መሰላትን ከም ተሳተፉ ይዝከር እቲ ዋዕላ ነቲ አንጻር ገዛኢ ሰልፊ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ቃልስን ምጥርናፍን አመንጎ ማሕበረሰባት ዓፋር ኣብ ስግሮዶብ ዘሎ ርክብን ምጥንኻርን ዝዓለመ ነይሩ በስትራቴጂካዊ መዳይ ናይ ኤርትራ ዓፋር ኣብታ ኣብ ጎኒ ቀይሕ ባሕሪ ልዑል ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ዞባ ደንካልያ ኣብ ጥቃ መጻበቦ ባቢኤል መንደብን የመንን ያትርከብ ድሕነት ቀይሕ ባሕሪ ንዞባውን አህጉራውን ንግዲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ዘይምርግጋእ ናይቱ ከባቢኡን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ህላዌ ምስ ወፃኢ ሃገራት ዝተኣሳሰሩ ተዋሳእትን ኣቓልቦ እስራኤል ስሒቡሎ እቲ ቅልውላው ሰብአዊ ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነስ ስትራቴጂካዊ ጉዳይውን ምዃኑ ሓደ ምንጭ ዓፋር ንይነት ኒውስ ሓቢሩ ንሱ እስራኤል ዋላውን ብዘይወግዓዊ ኣፍልጦ መንግስቲ ፖለቲካዊ ጸጥታውን ኣህጉራውን ጽልዋ ተጠቂማ ንማሕበረሰባት ዓፋር ንምሕላው ምቁፅጻር መንግስቲ ኤርትራ ንምድራት ከምኡውን ዞባዊ مرقاق بمعباي حناط ترى كتتعود كم تخيل قاليصو اتمنጭ بتوساخ اسرائيل متتاو كتقبر تطلب حساب قدم تهاجر اب تحساس 2025 ሶማሊላንድ አፍልጦ መሃባ ከም ዝነበረው ኳን ተገለጸት ስጉምት ግን ነቲ እስራኤል ኣብ ቀርና አፍሪቃ ንዝርከቡ ተቃላዕቲ ጉጅለታት ንምክልኻል ክትሕግዝ ትኽእልያ ዝብል እምነት ዓፋር መሊሱ ከም ዝሐየሎ አመልኪቱ هاجراوي بورد مرجع إثيوبيا عب كل تجراي شبعي حفشوا مرجع كم زكايدن نتكبر حفشوا مرجع 10 بليون بر بجت كم استمدبن عفليتو بورد عب ذهبوا مجلتي بعلت حادث سنة 2026 شبعي حفشوا مرجع إثيوبيا كم استخايدن كل زد اللي مدلوات كم تصففن قليتو مكتل عبون برتي بورد عطو تسفاي نواي عب حوراوي نايم مخخر مدرخ عبالات بايتو عب زقربو نايزة سند تمرجع
ንምትግባር ዘድልዮም ልዕሊ 300,000 ሓካየቲ ስራሕ መልሚሉ ከም ዝዛዘመ ገሊጹ እቲ ምክትል ምዝገባ ሕጹያት ካብ 9 ጥሪ ክሳብ 8 ለካቲት 2026 ምዝገባ መረጽቲ ድማ ካብ 14 ለካቲት ክሳብ 16 መጋቢት 2026 ክካየድ ምዃኑን ውጽኢት ምርጫ ድማ ካብ 11 ሰነ 2026 ክግለጽ ምዃኑን ገሊጹ ኣቶ ተስፋይ ብተወሳኺ ኣብ መላእ ሃገር 50,000 ነቁጣታት ምርጫ ከም ዘለዋ ነፍሲ ወከፍ ጣብያ ክሳብ 1500 መረሲ ከም ዘንገድ ብድምር 318,000 ሓካየቲ ስራሕ ምርጫ ከም ዝተዋፈሩ ኣፍሊጡ ኣብ ናይ ምምኽኻር መድረኽ ብተሳተፍቲ ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ክካየድ ድዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ኣቶ ተስፋይ ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ከም ዝካየድ ኣረጋጊጹ እቲ ቦርድ ድማ እቲ ምርጫ ኣብቲ ክልል ንምክያድ ምስ ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ፖለቲካዊ ውድባትን ክዘራረብ ከም ዝጸንሐ እቲ ኮሚሽን ዝሃቦ ሓበሬታ የረድእ መንግስቲ ሱዳን ካቢኔ ሚኒስተራትን መብዛሕትአን ሚኒስትርታትን ፌደራልን ካፖርት ሱዳን ንምምላስ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን ፖሊስ ሱዳን ንካርቱም ንምሕላው ዝሕግዝ ሰፊሕ ውጥን ጸጥታ ትማሊ ሰሉስ 13 ጥሪ ዕላዊ ከም ዝገበረ ንሰበስልጣን እቲ ሃገር ብምጥቃስ ሱዳን ትሪቢን ሎሚ 14 ጥሪ ሓቢሩ ኣፈኛ ፖሊስ ብርጋዴር ጀነራል ፋት አልራህማን መሐመድ አልቶም ነቲ ምንጪ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ግብረ ሓይሊ ኣብ 7 ከባቢታት ክፍለ ሃገር ካርቱም ተወሳኺ መኮንናት ክዋፍርን ኣሃዱታት መርመራ ገበን ዳግማይ ከንቀሳቐስን ምዃኑ ገሊጹ ንጥርዓናት ህዝቢ ምላሽ ንምሃብ ድማ ነቲ 999 ዝበሃል ማእከል ህጹጽ ጻውዒት ዳግማይ ከበግስ ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ ከም ህንጻታት መንግስቲ ድልድላትን መሳገሪ ሩባታትን ዝኣመሰሉ ወሰንቲ ቦታታት ቀዳምነት ሓለዋ ክረኽቡ ምዃኖም ሓቢሩ ፓትሮላትን ነቁጣታት መፈተሽን ድሮ ኣብ ቦትኦም ከም ዘለዉ ፖሊስ ኣብ ቀረባ እዋን ብዘካየዶም ስርሒታት ገበናት ከም ዝነክዩን ኣብ ገለ ክፋለታ ርእሰ ከተማ ዝርከቡ ዕጡቃት ጉጅለታት ከም ዝፈረሱን እውን ኣብሪሁ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ሚያዝያ 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍን ውግእ ምስተላዕለ ካብ ካርቱም ናብ ፖርት ሱዳን ክግዕዝ ከም ዝተገደደ ይዝከር ሰራዊት እቲ ሃገር ኣብ ግንቦት 2025 ካርቱም ዳግማይ ድሕሪ ምቁፅጻሩ መንግስታዊ ትካላትን ኣሳ 300,000 ዝግመቱ ኣገልገልቲ መንግስትን ስድራ ቤታቶምን ናብ ርእሰ ከተማ ንምምላስ ዝሕግዝ ጽገናታት ጽርግያታት ኤሌክትሪክን ቀረብ ማይን ክካየድ ምጽንሑ ይግለጽ ኣሜሪካ ንዜጋታት ሶማሊያ ከተቦ ጸንሐት ጊዜያዊ ሓለዋ ብምቁራጽ ባሽሓ ዝቁጸሩ ሶማሊያውያን ኣብ መፋርቕ ወርሒ መጋቢት ካብ ኣሜሪካ ክወጹ ከም ዝኣዘዘት ንሰበስልጣን ኣሜሪካ ብምጥቃስ ማዕከን ዜና TRT ወርልድ ብ14 ጥሪ ሓቢሩ ክፍሊ ድሕነት ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ሶማሊያ ዘሎ ኩነታት ከም ዝተመሓየሸን ድሕሪ ሕጂ ንጊዜያዊ ሓለዋ ከም ዘይበቅዕን ኣፍሊጡሎ ሚኒስተር ድሕነት ሃገር ክሪስቲ ኖኣም ሶማሊያውያን ኣብ ትሕቲ እቲ መደብ ክጸንሑ ምፍቃድን ሃገራዊ ረብሓታት ኣሜሪካ ዝጻረርዩ ኢላ እቲ ክፍሊ ካብ ጊዜያዊ ሓለዋ ወጻኢ ኣብ ኣሜሪካ ጸንሑ ካልእ ሕጋዊ መሰረት ዘይብሎም ሶማሊያውያን ዝምልከቶም መስርሕ መመልከቲ ተጠቂሞም ምኻዶም ክሕብሩ ከም ዘለዎም ገሊጹ ኣኽበርቲ ሕጊ ኢሚግሬሽንን ጉምሩክን ኣሜሪካ ድማ ዜጋታት ሶማሊያ ክሳብ 17 መጋቢት 2026 ካብቲ ሃገር ክወጹ ኣተሓሳሲቡሎ እቶም ካብቲ ዝተመደበ ግዜ ንላዕሊ ጸንሑ ግና ስጉምቲ ክውሰደሎም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣገልግሎት ነትን ኢሚግሬሽንን ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን 2471 ዜጋታት ሶማሊያ ጊዜያዊ ሓለዋ ዘለዎም ኮይኖም ተወሳኺ 383 መመልከቲታት ኣብ ምጽራይ ከም ዝርከቡ ገሊጹ ጊዜያዊ ሓለዋ ንቡዓ ዜጋታት ካብ ምስጓግ ዝከላኸለሎምን ኣብ ዓዶም ኣሉታዊ ኩነታት እናሃለዉ ኣብ ኣሜሪካ ብሕጋዊ መገዲ ክሰርሑ ዘኽእሎምን እዩ እቲ ንሶማሊያ ዝውሃብ ዝነበረ ናይ ጊዜያዊ ሓለዋ ስያመ ኣብ ሓምለ 2024 ን18 ኣዋርሕ ተናዊሑ ምንባሩ ይዝከር ትራምፕ ኣብ ልዕልቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ሶማሊያውያን ኣሉታዊ ኣረኣዩ ብተደጋጋሚ ብምግላጽ ምስ ገበንን ምትላል ብምትሓዝ ካብታ ሃገር ንኽእለዩ ክደፍእ ምጽንሑ ይፍለጥ ኣብ ቱኒዝያ ናይ ይግባኣኒ ቤት ፍርዲ ነታ ካብ 2023 ኣትሒዛ ብውዲታዊ ጉዳይ ተኣሲራ ጸንሐት ጋዜጠኛ ቻታ ቤልሃጅ ሙባረክ
ናይ ማእሰርቲ ፍርዳ ድሕሪ መቕናሱ ክትፍታሕ ከም ዝኣዘዘ ስድራ ገሊጾም እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ተበይንዋ ዝነበረ ካብ 5 ዓመት ናብ 2 ዓመት ብምጉዳል ብቁልጡፍ ክትፍታሕ ከም ዝወሰነ ሓዋ ንሮይተርስ ሎሚ 14 ጥሪ ሓቢሩ ኣብቲ ቢኢን ስታሊንጎ ዝበሃል ጉዳይ ፖለቲከኛታት ፍሉጣት መራኸቢ ብዙሃንን ካልኦት ብዊዲታዊ ፋይናንሳዊ ገበናትን ዝተኸሱ ተኸሰስትን ተፈሪዳ ጽንሐት ቻታ ቤልሃጅ ሙባረክ ነተከሲ ክትነጽጎ ጸኒሓያ ቻታ ናጻ ኮይና ካብ ቤት ማእሰርቲ ክትወፅእ ኣላ ይብል ሓዋ ኣሚን ቤልሃጅ ሙባረክ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ጥዕና ኣዝዩ ከም ዝተበላሸወ እውን ሓቢሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እናሃለወ ድማ መንሽሮ ከም ዘለዋ ከም ዝተረጋገፀን ወሲኹ ሓቢሩ ሰመዚ ቱኒዝያ እቲ ጉዳይ ምስ ፋይናንሳውን ጸጥታውን ቀበናት ዝተተሓሓዘ ፍርዳዊ መርመራታት ዝምንጩ ምዃኑ እኳ እንተተገለጸ እቲ ክሲ ፖለቲካዊ ድራኸ ከም ዘለዎ ብተቃወምቲ ጉጅለታት ዝቐረበ ክሲ ይነጽግዎ ኣኽበርቲ ሕጊ ቱኒዝያ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታትን ደለይቲ ፍትሕን ዘሳተፈ ብርክት ዝበሉ ልዑል ስም ዘለዎም ናይ ውዲት ጉዳያት ይከታተሉ ኣለዉ ሓያሉ መራሕቲ ተቃወምቲ ነዊሕ ዓመታት ተፈሪዶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ይፍለጥ ቬኔዙዌላ ካብ ዕለት 13 ጥሪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ነጻ ከተውፅእ ከም ዝጀመረት ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ገሊጹ እቲ በዓል ስልጣን ክንደይ ከም ዝተፈትሑን መንነት ናይቶም ዝተፈትሑ ዝኾነ ይኹን ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበ ንግዜያዊ መሪሕነት እቲ ሃገር ንኢዱ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝተኣስሩ ኣሜሪካውያን መፍትሖም ብሓጎስ ኢና ንቐበሎ እዚ ብግዜያዊ ሰመዚ እቲ ሃገር ዝተወስደ ውሳነ ናብ ቅኑዕ ኣንፈት ዝወስድ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ ክብል ሓደ ስሙ ክገልጽ ዘይደለየ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ገሊጹ ግዜያዊ ፕሬዚደንት ዝኾነትን ምክትል ፕሬዚደንት ማዱሮ ነበር ወይዘሮ ደልሲ ሮድሪጋዝ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ እስራት ክፍትሑ ከም ዝኣዘዘት ይፍለጥ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነታ ምክትል ብምንዓድ ምላሹ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ካልኣይ ማዕበል መጥቃዕቲ ደው ንምባል ዓብይ ተራ ክጻወት ምዃኑ ገሊጹ ብዙሓት ኣብ 2024 ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞታት ብምስታፎም እዮም ተኣሲሮም ኣብቲ ምርጫ ማዱሮ ተዓዋቲ ኮይኑ ተኣዊጁ ዋላ እኳ እቲ ምርጫ ብምትላል ሰፊሕ ክስታት እንተቐረበሉ ቬኔዙዌላ ቀዲማ ንዜጋታት እስጳኛን ኢጣልያን ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝፈትሐት ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ዜጋታታ ሓራ ምግባር ቀዳምነት ክትቦ ምጽንሓ ይፍለጥ ብኻልእ ወገን ቬኔዙዌላውያን ድሕሪ 11 ዓመት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኮይኖም ኒኮላስ ማዱሮ ንማሕበራዊ መራኸቢታት ኤሎን ማስክ ካብ ዝዓጽዎ ልዕሊ 1 ዓመት ድሕሪ ምጽናሕ ብ13 ጥሪ ኣብ ቬኔዙዌላ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ንህዝቢ ቬኔዙዌላ ክፉት ኮይኑ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ዓለም ሎሚ 14 ጥሪ ሓቢረን ግዜያዊ ፕሬዚደንት ደልሲ ሮድሪጋዝ ኣብ ዝተመሓየሸ ሓድሽ ሓበሬታ ሓድነት ዝጽውዕ መልእኽቲ ከተመሓላልፍ እንከላ ኣብ ኤክስ ኣካውንት ማዱሮ ግን ካብታ ብክሲ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣጸፋርስ ዝኸሰሰቶ ኣሜሪካ ክምለስ ዝሓትት ጽሑፍ ተዘርጊሕሎ ክብራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ዝተኸታተልኩም እዮም ነይሮም ዝቕጽል መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም